अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में दो तीन बातें आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कारोबार के उसूल, कुछ कारोबार के नफ़ा और नुकसानात के बारे में गुफ्तगू आपके साथ होगी, जो कि बहुत ही ख़ास किस्म की वीडियो है। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब को प्रेस करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको तमाम तर वीडियो बर वक्त मिल सके। ब्रदर, बाज़ नौजवान इस चीज़ से डरते हैं कि कारोबार बहुत ही मुश्किल काम है और कारोबार करना बहुत ही सख्त काम है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। कारोबार बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ उसूल और कुछ ज़वाबित हर चीज़ के होते हैं। ब्रदर, कारोबार वो लोग कर सकते हैं जिनका इरादा पक्का हो, जिनका आज़म पक्का हो। तो अगर आपका इरादा पक्का है, मिसाल के तौर पर किसी बिज़नेस के लिए आपने इरादा किया, तो आखिर तक आपका इरादा पक्का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक साल दो साल वो बिज़नेस आपने कर दिया और छोड़ दिया तो आपको मुनाफे के बजाय उल्टा आपको नुकसान ही होगा। कारोबार का तरीक़ाकार ये है कि सुबह सवेरे सबसे पहले आपने उठना होगा। कारोबार का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत और जो है नमाज के साथ करना होगा। बाज़ कारोबारी इस तरह होते हैं कि कारोबार का आगाज़ तकरीबन 8-9 बजे सुबह उठते हैं और इसके बाद नहाने के बाद कारोबार पे चले जाते हैं और साल हर साल सुबह का नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप मुसलमान हैं और आप चाहते हैं कि मेरा कारोबार और मेरा बिज़नेस कामयाब रहे, तो आपने नमाज की पाबंदी करना होगा, नमाज को पढ़ना ही होगा। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और आप कारोबार को कामयाब करना चाहते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। जो भी अपने कारोबार को कामयाब करना चाहते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो तिलावत और नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि नमाज में ही कामयाबी है, तिलावत में ही कामयाबी है। लेकिन अगर आपका मामूल ये है कि सुबह 8-9 बजे उठते हो और तकरीबन इसके बाद बाकायदा कारोबार का आगाज़ करते हो, तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं। क्योंकि कारोबार का तरीक़ाकार जो है ये सुबह से लेकर शाम तक होता है। बाज़ मोबाइल वाले होते हैं कि रात शाम के बाद अपना शॉप खोलते हैं। बाज़ कारोबारी इस तरह होते हैं जो ख़ासकर पंजाब में, लेकिन पूरी दुनिया में देखा जाए तो कारोबार का आगाज़ सुबह से होता है और शाम तक होता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप है, बंदे ज़्यादा है, तो बेशक सुबह से लेकर रात 12 बजे 1 बजे तक हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप होने की वजह से या मसलन बार बार बंदे तब्दील होते हैं। सुबह भाई बेटा रहता है, दोपहर को दूसरा बेटा रहता है, इसी तरह या बेटा है उसके साथ कभी बेटा शॉप पे बैठता रहता है, कभी वालिद होता है। तो ये तरीक़ाकार ठीक है। लेकिन अगर एक एक ही बंदा है तो सुबह से लेकर शाम तक कारोबार होता है और इसके बाद कारोबार का छुट्टी होता है। तो ब्रदर, इससे अगला बात मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा था कि कारोबार में जो है रिस्क होता है। तो आपको कारोबार करते हुए आपको रिस्क लेना होगा, क्योंकि कारोबार रिस्क वाली बात है। जब भी आप कारोबार करेंगे तो कारोबार में रिस्क ही होता है। अगर आप रिस्क के लिए तैयार नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, तो आप कारोबार ना करें। लेकिन अगर आप नुकसान से डर रहे हैं या किसी का कामयाब कारोबार देखकर किसी से मुतासर होकर आप कारोबार करना चाहते हैं, तब भी कारोबार ना करें, क्योंकि कारोबार किसी से मुतासर होने का नाम हरगिज़ नहीं। कारोबार अगर नाम है तो मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। कारोबार अगर नाम है तो पक्का आज़म इरादे का ही नाम है। तो अगर आपका इरादा पक्का ही है, आपका आज़म पक्का ही है, तब ही आप कारोबार शुरू करें। कारोबार में रिस्क होता है। रिस्क इस तरह होता है, रिस्क होने की वजह से आपको नफ़ा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन याद रखें कि कारोबार में
نفع عام طور پر زیادہ ہوتا رہتا ہے، نقصانات کم ہی ہوتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان کیا ہے اور نفع اس کا کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات کاروبار میں کاروبار میں رش بن جاتا ہے، رش ہونے کی وجہ سے بندہ پیسوں میں خطا ہی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے دینے تھے 1000 روپے، تو 1000 کے بجائے آپ نے اسے دے دیے 2-3 ہزار روپے، یا مثلاً لکھائی اس کے لیے بل بنا رہے تھے، تو بل میں آپ کے پیسے بن رہے تھے 6500 روپے، لیکن آپ نے اس کے لیے بل بنایا 4500 روپے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور انسان سے غلطی ہوتا رہتا ہے، اور انسان آزمائش کے لیے ہے، اور انسان پر آزمائش آئیں گے، یہ ان چیزوں کو ہم برداشت ہی کریں گے۔ تو برادر، کاروبار میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ کبھی چیز خراب ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا چیز ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا پرائز کم ہو گیا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کوالٹی ہے اور وہ ناقص ہونے کی وجہ سے اس کا پرائز کم پڑ گیا۔ یہ مختلف چیزوں میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر نفع زیادہ ملتا ہے، نقصان کم ہی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اشیاء جو آپ نے 4000 کے خریدے تھے، اس کا اچانک پرائز جو ہے کم ہی ہو جاتا ہے۔ 4000 والی اشیاء یا 5000 والی اشیاء ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ 3000 پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار بزنس میں ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ جو 4000 5000 6000 والی اشیاء ہے، اس کا پرائز بڑھ جاتا ہے اور یک دم آپ کو بہت سارا منافع ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ نے تیار رہنا ہی ہوگا، اور آپ نے اپنا سفر، اپنا بزنس آگے جاری رکھنا ہی ہوگا۔ بعض لوگ بزنس کے لیے بہت سارا سیٹنگ کرتے ہیں، دفتر بناتے ہیں، اس کے لیے اے سی لگاتے ہیں اور شیشہ وغیرہ بہت سارا سیٹ اپ کرتے ہیں، لیکن جدید دور ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے پاس موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے اور کچھ لاکھ 2-3 لاکھ روپے ہے، تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو۔ جتنا آپ کا بزنس سٹارٹ اندازے کے مطابق ہوگا، اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ زیادہ میٹیریل ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جتنا میٹیریل اندازے کے مطابق رکھ سکتے ہو، اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ میٹیریل سے میرا مراد ہے بعض لوگ کوانٹر، یہ بہت ساری چیزیں، یہ PTCL وغیرہ یہ رکھ لیتے ہیں اور اس پہ بہت سارا خرچہ کرتے ہیں، لیکن بزنس میں اگلی دفعہ بزنس کا جو وقت آ جاتا ہے تو سامان انویسٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ پیسہ کم پڑ جاتا ہے، تو لہٰذا زیادہ میٹیریل رکھنے کے بجائے انویسٹمنٹ پہ توجہ دے دے، اور جو سامان جس چیز کا ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں تو اس پر زیادہ انویسٹ کرے، اور ایسا کوالٹی رکھے جو پائیدار کوالٹی ہو اور جلد ہی تبدیل ہو سکتا ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔